છોટા ઉદેપુરમાં સરકારને ચોપડ્યો કરોડોનો ચૂનો, ખોટી સરકારી કચેરી ઊભી કરી 4 કરોડ 15 લાખનો ચૂનો ચોપડ્યો। કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ બોડેલી નામની કચેરી કુલ 93 કામોના 4 કરોડ 15 લાખ 54,915 કરોડનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું। સરકારે ગ્રાન્ટ મેળવીને મોટી ઉચાપત કરી હતી। આદિજાતિ વિભાગની પ્રાયોજના કચેરીમાંથી ગ્રાન્ટ લઈ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું। અમિત અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અમિત, કઈ રીતે આખી બોગસ કચેરી ઊભી કરવામાં આવી હતી? जी हूँ चौक्कस जणावी दऊं कि छोटाउदेपुर जिल्लानी अंदर एक कौभांड बहार पाडवामां आव्युं छे जे बोगस सरकारी कचेरी ऊभी करी अने 4 करोड़ 15 लाख करता वधु रकमनी एक ग्रांट सेरवी लेवानी घटना सामे आवी छे। त्यारे आदिजाति विभागनुं जे प्रायोजना वहीवटदारनी कचेरी छे त्यांथी 93 कामों हेठळ 4 करोड़ 15 लाख थी वधुना कामों करवामां आव्या छे। हाल संदेश न्यूज़नी टीम पहोंची छे बोडेली खातेलीनी जे सिंचाई योजनानी जे असल जे ऑफिस छे कार्यपालक इंजीनियर सिंचाई योजना विभाग नंबर 2 बोडेली खाते हाल जे कौभांडीओ छे कौभांडीओ द्वारा आज कचेरीना नाम उपर पैसा उपाड़ी लेवानी घटना सामे आवी छे। महत्वनी वात ए छे के 26/7/2021 ना रोजथी अत्यार सुधी लगभग 2.5 वर्षना समयगाळा सुधी आ जे कौभांड आचरवामां आव्युं छे अने 93 जेटला कामो करी 4 करोड़ करता पण वधु रकम उपाड़ी लेवानी घटना सामे आवी छे। त्यारे महत्वनी वात ए छे के वहीवटी तंत्र आ 2 वर्ष दरमियान जे ऊंघતું ઝડપાયું છે તે એક બહુ મોટી વાત કહી શકાય અને આ રીતનું કેટલું મોટું કૌભાંડ કર્યું છે તે તો તપાસ દરમિયાન બહાર આવશે। પરંતુ જે વાત કરવામાં આવે તો જે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે ફરિયાદની અંદર प्रायोजना वहीवटदार द्वारा जे अगाउना कर्मचारीओ अने हालना कर्मचारीओ पण आमां वेळापीपणा अथवा संडोवायेला होय तेवी आशंका व्यक्त करवामां आवी छे। महत्वनी वात ए छे के जे आ कौभांडीओए आखी कचेरी बोगस कागळ उपर बनावी अने जे कौभांड आचर्युं छे अने आनी साथे साथे अधिकारीओने पण मेळापीपणा कर्या होय तेवुं लागी रह्युं छे। परंतु एक वात एक चोक्कस छे के जे आ जे ग्रांट फाळववामां आवी छे 4 करोड़ करता पण वधारे मोटी रकमनी ग्रांट फाळववामां आवी छे ते बैंक एकाउंटमां ज ट्रांसफर करवामां आवी हती। प्रायोजना विभाग द्वारा आज ग्रांट फाळववामां आवी ते सरकारी एकाउंटमां फाळववामां आवी एनो मतलब ए छे के आ कौभांडीओ द्वारा जे 4 करोड़नी रकम माटे जे बैंक एकाउंट खोलवामां आव्युं हतुं ते पण बोगस खुल्युं होय तेवुं जणाववामां आवी रह्युं छे। आभार तमाम विगतो माटे। समाचारमां આગળ વાત કરીએ તો અમરેલીમાં સાંસદની કથિત